Yun yung gold. Ba't nandun yung gold? Parang gold. Kasi parang unahin yung kabila. Oo, ano sabi? Puta ka ta. Teka, baka maunahin yung kabila. Kuya, bakit una yung una? Kami ang una. Hala! Ay, kuya, kami. Nauna kami! Bakit sila una? Kuya kami! Una kami! Hala! Yan ang sinasabi. Una! First! Sunod-sunod na yan. Stop lang. Stop lang yun. Bilisan nyo. Kasi sabi, first, second. Ba't tinutulak ako? Teka lang.